Hello guys, today we are going to study modal verbs, and first of all I am going to define what is a modal verb and how we are going to work with them. Okay, so a modal verb is going to be a special verb that has a meaning, but this meaning is going to change depending on the verb that you are using after them. For example, the most common that we are going to find are going to be can, should, may, have to, and I'm sure that you have seen them before. Okay, so a modal verb, the main function that you are going to have with a modal verb is going to be that you are going to add another meaning to the verb that you are working with. For example, if you say I can run, it means yo puedo correr. If you say I can't run, it means yo no puedo correr. Okay, so depending of the modal verb that you are using, you are going to have different meanings. They are going to mean a different thing. On this level, on level 3, we are only going to study two of them. We are going to study can and can't. That is one of the modal verbs that you have previously studied in your other English levels. In level 2, you studied them. And you are also going to study have to and don't have to. That are also some of the modal verbs that you start checking in level 2 as well. Okay, so those are the only ones that we are going to study in this level. So let's start then with have to. With have to, you need to be very careful because we are going to need this formula that I need you to respect. Okay, you are going to have to for I, you, we, and they, and you are going to have has to for the third person. That in this case you already know. It is he, she, or it. Okay, what is the meaning of have to and has to? They are going to have the same meaning, and we are going to express obligation that normally comes from outside. For example, when you are talking about laws, about rules, or about requirements. Okay, for example, when you say I have to take care of my mother, it means that that is your mission. In Spanish it would be tengo que cuidar a mi mamá, o es necesario que cuide a mi mamá. Okay, in the following one you have she has to study for her exams. What does that mean? Ella tiene que estudiar para sus exámenes, o también lo podemos traducir como es necesario que ella estudie para sus exámenes. Okay, como les decía al principio, este have to encierra la idea de que tienes la obligación o la necesidad de hacer algo, y es bien importante que tengan esto en cuenta. Aquí estamos hablando de leyes, de reglas y de algo que te he requerido hacer por una figura de autoridad de afuera. Este, por ejemplo, es el modal verb favorito de sus mamás y de sus maestros, porque siempre les están dando órdenes. Entonces, ¿qué vamos a usar para darles órdenes? Have to and has to. ¿Ok? Entonces, ese es el sentido que le vamos a dar a este modal verb. Fíjense bien en su fórmula. Como les decía, no se les vaya a olvidar que has to es nada más para la tercera persona, para él, ella y eso, y los demás van a trabajar con have to. Inmediatamente después de esto, acuérdense, tengo un verbo en forma simple y mi complemento y listo. Y, por ejemplo, aquí tengo I have to work to survive. That's a necessity, so don't forget that, please. Also, guys, you can make some questions. You can make some questions with these modal verbs. For example, if you ask about things that are or not necessary, you are going to ask, do you have to study French this semester? If it is not necessary for you, you're going to say, oh, no, I don't. And you can also ask, does Jenny have to read 20 books for her exam? And you are going to add, no, she doesn't. Okay, here remember that also you need to be very careful with do and does. Be very careful, especially with this one, because it caused you a lot of problems in the other unit. So remember that this is only for he, she, and it. Okay. Lo mismo pasa cuando hacemos preguntas, chicos. El significado va a ser el mismo. ¿Qué me estás preguntando en esta? Bueno, me estás preguntando, ¿tengo que estudiar francés este semestre? O también lo puedo entender como, ¿es necesario que estudie francés este semestre? Si no es necesario, pues respondes no, I don't. Si sí es, yes, I do. En nuestro caso, por ejemplo, en veterinaria, en geografía, en micro, pues no es necesario. Entonces podríamos contestar no, I don't.
Si pregunto, por ejemplo, ¿Does Jenny have to read 20 books for her exam? Estoy preguntando, ¿ella tiene que leer 20 libros para su examen? ¿O es necesario que lea 20 libros para su examen? ¿Ok? Estamos igual preguntando por la obligación o por la necesidad y lo hacemos con este auxiliar. Sean muy cuidadosos con sus auxiliares porque les decía que se me hicieron bolas muchísimo con esto en la unidad donde veíamos presente simple. Si se fijan, esto sigue siendo presente simple. Entonces lo vamos a ejercitar un poquito más otra vez. Ok, so muy cuidadosos con sus auxiliares. And finally, you are going to have the negative version of this modal verb. In this one, when you start using the negative form, it means that you have changed the meaning. Okay, if in affirmative, it means that you have the obligation or the necessity. With the negative, it is going to mean that you don't have the obligation or that something isn't necessary. Okay, for example, when you say you don't have to wash the dishes, I have a dishwasher. So what does that mean? That this is not necessary. Or when you say he doesn't have to work on Monday, it is his day off. What does that mean? That is not an obligation to work on Monday. Well, because it is the day that he has to rest. Okay, so in Spanish, this is going to mean no tengo que lavar los platos o no necesito lavar los platos. ¿Por qué no? Porque no es necesario. Bueno, porque tienes un lavatrastes. Ok, y en la segunda dice he doesn't have to work on Monday, que significa él no tiene que trabajar el lunes o no es necesario que trabaje el lunes. ¿Por qué no? Porque es su día de descanso. ¿Ok? De nuevo, muy cuidadosos con sus auxiliares. Acuérdense que en este caso también tengo don't have to y doesn't have to para la tercera persona. No lo pierdan de vista porque de verdad les causó mucho conflicto este tema del auxiliar para la tercera persona. Entonces, vuelvan a tomar este modal verb como una oportunidad de repasar eso que nos falló en la unidad pasada. Okay, and that's it. That's it with have to. We are going to continue with the other modal verb. There is going to be can. Okay, can is very easy. You already have worked with it a lot. Okay, can is going to mean, guys, is going to have different meanings. We are going to study only two in this time. We are only going to study the ability meaning and the permission meaning. Okay, this is going to be your formula, and this is very easy because you are going to use the same formula for everybody. With this modal verb, you don't need to worry about the auxiliaries. Actually, you are not going to use auxiliaries. We are only going to use can. Okay, so when you say, for example, Terry can speak English fluently, what does that mean? Well, that you have the ability of doing this. If you say, for example, you can use your phones in the classroom, well, now that we don't have a classroom, of course you can use it. Okay, but it means that you have the permission to do this. Okay, so in Spanish, it is going to mean, if you say Terry can speak English fluently, it means Terry puede hablar inglés fluidamente. ¿Qué significa esta? Que ella tiene la habilidad de hacer esto. ¿Ok? Si ustedes me dicen, you can use your phones in the classroom, ¿qué significa? Que nosotros tenemos el permiso de usar el teléfono en el salón y entonces aquí le estoy dando el significado de permiso. ¿Ok? Entonces les decía, este es muy sencillo porque tienes el verbo can solito, nada más le agregas el otro verbo, que sería para dar a entender qué habilidad o qué permiso tienes, y listo. Con eso puedes usar can sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Y en la parte negativa, we are going to study the negative as well. Okay? In the negative form, the meaning is going to change. We are going to have different meanings that in this case are going to be they are going to be impossibility, lack of ability, or prohibition. Remember that we are going to talk about all the time in the present. Okay? What is the meaning of lack of ability? Lack of ability means that you don't have the ability of doing something. Okay? For example, when you say Terry can't speak English fluently, what does that mean? That you don't have the ability of doing this. And when you say prohibition, I think that this is easier. What does that mean? Well, that you are not permitted to do something. In this case, for example, we are going to have you can't use your phones in the classroom. Okay? Entonces, aquí también es muy sencillo, chicos. Fíjense bien
Aquí no voy a usar auxiliares y voy a negar can solito, ¿ok? Si se fijan bien, aquí vamos a tener can't y vamos a tener can't. Entonces, ¿qué significa? Acuérdense que vamos a trabajar con dos significados nada más, que en este caso sería lack of ability, que esto significa falta de habilidad, que sería Terry can't speak English fluently, que significa que ella no puede o que no tiene la habilidad de hablar inglés fluidamente. Y si le damos el sentido de prohibición, pues significa exactamente eso, que no tienes permitido hacer algo. Por ejemplo, si yo te dijera, you can't use your phones in the classroom, quiere decir que no tienes permiso para hacer esta acción que está delantito de can't. ¿Ok? Fíjense muy bien en su fórmula. Aquí no necesito negar con don't, aquí no necesito auxiliares. ¿Por qué no? Bueno, porque can si es un modal verb, digamos, puro, y con los modal verbs puros no necesitas agregar más nada que tu modal verb y el not. Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. ¿Ok? Como les venía diciendo, chicos, en este nivel, en nivel 3, nada más vamos a estudiar estos dos modals, ¿ok? Entonces, esto sería todo lo que tendrían ustedes que estudiar para el primer tema de nuestra última unidad. Si se fijan, ya vamos terminando, ya nada más nos falta este y el último que veríamos la próxima semana. Entonces, recuerden que con este van a hacer la página 34 de su workbook, es decir, del libro en blanco y negro. Hay que hacer la página 34 y vamos a hacer el ejercicio 1, 2 y 3, nada más, para que puedan ustedes ejercitar lo que aprendieron ahorita en esta clase. ¿Sale, vale? El día de la videoconferencia, que al grupo 1 le corresponde el miércoles y al grupo 2 el sábado, recuerden que es para revisar sus dudas, todo lo que no les haya quedado claro aquí en la clase ahorita, y para decirles que van a hacer como proyecto de evaluación. Acuérdense que nos faltan 2 proyectos de evaluación nada más. Entonces, vamos a hacer el segundo, que ya les voy a platicar en la conferencia qué es lo que van a hacer. ¿Ok? Y eso sería todo por esta lección, chicos. Y los veo entonces el sábado y el miércoles. Contesten su ejercicio porque lo vamos a revisar. Y cualquier duda la resolvemos en conferencia. So, bye bye.